अजय मनोत से मिलिए। ये शख्स भारत से इतना गरीब था कि खाने को पैसे नहीं थे, पहनने को कपड़ा नहीं था। वो कहते हैं जब किसी की किस्मत अल्लाह आसमानों पर लिखता है तो दुनिया उसकी तकदीर नहीं बदल सकती, वो अपनी तकदीर भी खुद लिखता है। ये शख्स औरंगाबाद भारत के एक छोटे से कस्बे में पैदा हुआ। बचपन और जवानी शदीद तरीन मुश्किल में गुजारा। फिर खैर किस्मत बदली, ये शख्स महाराष्ट्र आ गया। वहाँ इसने गंदुम का कारोबार शुरू किया और गंदुम के कारोबार के साथ साथ ही कपड़े का कारोबार भी करता था। पहले लखपति बना, फिर करोड़पति बन गया। अल्लाह ने इसको इतना पैसा दिया कि ये चाहता तो अपनी बेटी की शादी पे अरबों रुपया लुटा सकता था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। इसकी बहुत चहीती बेटी थी और इसने अपनी बेटी शरिया मनोत की खातिर एक ऐसा काम किया जिसने दुनिया को हैरान कर दिया। अब हमारे यहाँ अगर इस तरह के अरबपति कोई शादी करेंगे अपनी बेटी की, तो आप खुद सोचें कि वो शादियाँ कैसी होती हैं, उनमें कैसे हॉल्स बुक किए जाते हैं, जो दामाद को गाड़ी और घर दिया जाता है उसकी नेट वर्थ क्या होती है, और करोड़ों रुपया। अभी एक स्कैम भी बड़ा सामने है कि एक पाकिस्तान में बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट ने जो है वो शादी पे करोड़ों रुपया खर्च दिया, लेकिन उसके मज़दूरों की तनख्वाहें पेंडिंग है। मैं नाम नहीं ले रहा, लेकिन दिस इज़ हैपनिंग हेयर। खैर, आप धर्म ना देखिए, आप इंसानियत देखिए, और इंसानियत आखिरत में बहुत ज़्यादा वेट के साथ वैल्यू की जाएगी। इस शख्स ने किया क्या? इस शख्स ने गरीब लोगों के लिए 90 घर बनाए। उस पैसे से जो पैसा इसने अपनी बेटी की शादी के लिए, शरिया की शादी के लिए जोड़ रखा था, उसने कोई जहेज़ नहीं दिया। ना बेटी की जहाँ शादी की उन लोगों ने कोई जहेज़ की डिमांड की, जो पाकिस्तान में मौत पड़ती है सबसे ज़्यादा कि बेटी को जहेज़ क्या दे रहे, और बाप बेचारे के कंधे तोड़ दिए जाते हैं। उनके अपने घर में फ्रिज नहीं होता, और गाड़ियों पे आप देखते हैं कि किस तरह फ्रिज, एसी, गाड़ी जो है वो गाड़ियों पे लाद के जहेज़ की सूरत में दिया जा रहा होता है। ये उन सब के लिए शर्म से डूब मरने का मकाम है। और उन औरतों के लिए भी जो शादियां कराती हैं, या उन ख़वातीन के लिए भी जो जाके ऐसी डिमांड्स करती हैं कि वो देखती हैं कि भाई इनके घर में खुद टीवी नहीं है, फ्रिज नहीं है, अपने लिए वो बाप कर नहीं सका, और तुम अपने बेटे के लिए उससे फ्रिज, गाड़ी क्यों, किस बात पे मान? अगले उन्होंने अपनी बेटी दे दी, और अब तुम्हें क्या दें? उन्होंने तुम्हारे बेटे को अपनी बेटी दे दी और तुम इतने लालची हो, तुम्हारी शुरुआत ये हो रही है, तुम आगे क्या हाल करोगे? खैर, शरिया ने और उसके वालिद ने मिल के, आप ये देखें कि उन्होंने 90 घर बनाए। और ये जो 90 घर हैं, ये 12 बाय 20 फुट का घर था, जिसमें बिजली भी है, किचन भी है, साफ पानी भी है। और घर बांटते हुए अजय मनोत की फैमिली ने खुद कच्ची आबादियों का रुख किया और मुस्तहिक ख़ानदानों का हक अदा किया। ऐसा ही काम अभी हाल ही में ये सैलाब ज़दगान के लिए हदीका क्यानी ने भी किया, जबकि बहुत सारा पैसा बाहर से आया था और इन्हीं सैलाब ज़दगान की मदद के लिए आया था, लेकिन वो कहाँ है कहाँ नहीं किसी को नहीं पता। एंड नन ऑफ देम इज़ सेटल्ड टिल नाउ। बहुत कम लोग सेटल हो सके। उस टाइम बहुत ज़्यादा पैसा बाहर से फंडिंग, क्योंकि यहाँ तो आफत आए, जल्जला आए, सैलाब आए, सरकार खुश हो जाती है क्योंकि बैंक अकाउंट्स फिल हो जाते हैं। फिर पहुँचाएँ ना पहुँचाएँ, क्या फ़र्क पड़ता है। मेरे पास जो आगे मज़ीद रिसर्च मौजूद है वो पाकिस्तान के चंद सरमायाकारों की है। मैं उनके नाम नहीं ले रहा क्योंकि वो फिर शायद किसी को मुंह दिखाने जोगे नहीं रहेंगे। ये मेरे जो रिसर्चर्स थे जिन्होंने मुझे डिटेल सारा डाटा प्रोवाइड किया, उन्होंने उन सनतकारों के नाम लिखे जो हर साल अपनी फैमिली के साथ हज करते हैं, लेकिन यहाँ उनकी बहुत सारी फैक्ट्रियों में, उनके बहुत सारे बिजनेसेस में कई साल से मजदूर हैं और उनकी तनख्वाहें पेंडिंग हैं, उनके घर फाके हो रहे हैं। और एक ऐसे सनतकार का भी नाम है जिसने करोड़ों रुपया, इवन हेलीकॉप्टर तक शादियों पे खर्च दिए, लेकिन अपने मुलाजमीन को तनख्वाह जो है वो नहीं दी। अब मेरे पास उन सब की डिटेल्स हैं, मैं वो डिटेल्स रिवील नहीं करना चाहता, लेकिन इंसानियत रिवील करना चाहता हूँ। हम लोग जब भी बात करेंगे ना, अब मुझे नहीं समझ आती कि जब अल्लाह के यहाँ ये हाजिर होगा, अल्लाह के यहाँ जब ये शख्स पहुँचेगा अजय,
تو اللہ میاں اس کی انسانیت کو کیسے ریٹ کرے گا؟ اور وہ لوگ جو شادیوں پہ کروڑوں روپیہ لٹاتے ہیں، جو لوگ جھوٹی عمارت قائم رکھتے ہیں، وہ اللہ میاں کے ہاں کیا ریٹ ہوں گے؟ اب جس بندے نے 2 سال سے تنخواہ دبائی ہوئی ہے یا سالوں سے تنخواہیں دبائی ہوئی ہیں، اور وہ جو ہے بے شک حج کر رہا ہے، عمرے کر رہا ہے، یا پوری دنیا کے ٹور کر رہا ہے، اور پیچھے اس کا فاقوں میں مزدور مر رہے ہیں، ان کی تنخواہیں رکی ہوئی ہیں یا بہت کم سیلریز پہ کام کر رہے ہیں، تو اس کا اللہ کے نزدیک کیا مقام ہوگا، یہ تو اللہ پاک ڈیسائیڈ کریں گے۔ لیکن بظاہراً دنیا میں یہی نظر آتا ہے کہ اجے منوت کسی بھی ایسے شخص سے یا شریعہ کسی بھی ایسی خاتون سے بہت اوپر ہے، بہت زیادہ رسپیکٹ کے قابل ہے، کیونکہ انسانیت کی رسپیکٹ جو ہے وہ سب سے پہلے ہے۔ میں کبھی کبھی سوچتا ہوں، اور سوچتے ہوئے میں پریشان ہو جاتا ہوں کہ ہم کس دنیا کے باسی ہیں، ہم کس دنیا کی بات کرتے ہیں، اور ہم کس دنیا میں رہتے ہیں جہاں انسان کو ناپا جاتا ہے اس کی انسانیت کے علاوہ ہر چیز سے۔ بوڑھا باپ بیٹی کو جہیز دے دے گا، جھوٹی عمارت قائم رہے گی، چاہے وہ بیٹی اور باپ دونوں، کیونکہ بیٹی کو باپ کی کیفیات پتہ ہوتی ہیں، اس جہیز کو اکٹھا کرتے کرتے مر جائیں۔ وہ بیٹی جب اگلے گھر جائے گی، وہ شوہر کو کن نظروں سے دیکھے گی، اس کے دل میں اس کی کیا رسپیکٹ ہوگی، یہ بھی سوالیہ نشان ہے۔ وہ تمام گھر جو ایسا جہیز لیتے ہیں، جو جہیز کی ایسی لعنت اپنے گھر کے اندر لے کر آتے ہیں اور فورسفل جہیز لیتے ہیں، مجھے یہ بتائیں وہ اپنے بیٹے کو کس قسم کی خودداری گفٹ کرتے ہیں؟ ایسے داماد تو میرا خیال ہے شاید گھر جائیں تو نظریں بھی اٹھانے جوگے نہ ہوں سسرال کے آگے۔ یہ ہمارے معاشرے کی حقیقت ہے۔ ہم لوگوں نے جہیز جیسی لعنت کو جہاں پرموٹ کیا ہے، وہیں ہم نے غیر انسانی رویوں کو بھی پرموٹ کیا۔ اجے کا واقعہ جہاں جہیز کی لعنت کو بھارت جیسے دیس میں جہاں جہیز کی بڑی مانگ ہے رد کرتا ہے، وہیں اجے یہ بھی بتاتا ہے کہ انسان ہونا، انسانیت کا درد اپنے اندر رکھنا آپ کو ہر فکر سے آزاد کر دیتا ہے۔ وہ آپ کو وہ بنا دیتا ہے جو شاید کوئی شخص کچھ بھی کر کے نہ بن سکے۔ یہ سٹوری جب میرے سامنے آئی اور میں نے جب وہ گھر دیکھے، یہ آپ تصاویر میں دیکھ چکے ہیں، سارا ڈیٹا ہم آپ کو دکھا رہے ہیں کہ زندگیاں کیسے بدلیں۔ خود سوچیں جن 90 غریب گھروں جو جھونپڑیوں میں رہتے تھے، چھت نہیں تھی، اگر انہیں یہ پتہ لگے کہ ایک کی شادی پہ جو پیسہ لٹایا جانا تھا وہ نہیں لٹایا گیا اور ان 90 گھروں پر لگا دیا گیا جہاں صاف پانی، بجلی، ہر چیز مل گئی، کتنی بیٹیوں کو چھت مل گئی، اس چھت کی وجہ سے کتنی بیٹیوں کے چہروں پر مسکراہٹ آئے گی، کتنوں کی شادیاں ہوں گی۔ آپ اس کا کرکس انجوائے کیجئے۔ میں اجے منوت کی انسانیت انجوائے کرتا ہوں، اور پھر لعنت بھیجیے ایک نہیں 100 بار ان تمام چہروں پر، ان تمام لوگوں پر، چاہے وہ اس دنیا کے کسی بھی کونے میں بستے ہوں، جو جہیز کی مانگ رکھتے ہیں، جو شادیوں پہ کروڑوں روپیہ لٹاتے ہیں، اور جو اپنے نیچے کام کرنے والے کسی غریب کا خیال نہیں کرتے۔ ایسی دولت پر لعنت، ایسی انسانیت پر لعنت جو اجے منوت کے برعکس کام کرتی ہو۔ اگر انسانیت سیکھنی ہے تو منوت فیملی سے سیکھیے۔ ڈاکٹر عفان کیسر، سائننگ آف۔